উপরে নজর পকাইবা কারণ কিছু গোটিয়ে বড় হওয়া যাচ্ছি আজি নহলে আসন্তা কালি পহেলগামর প্রতিশোধ নেব ভারত আতঙ্কিঙ্ক আক্কা পাকিস্তান আগুয়া ভয় করিଥିବା বেলে অধিক ডরাইলানি দিল্লীর এই আকশন প্লান নয়াদিল্লী চালিছি ঘন ঘন বৈঠক প্রধানমন্ত্রী মোদী বাসভবনে কিছু সময় পূর্বর এক বৈঠক বসিছি যার এক্সক্লুসিভ চিত্র আমি আপনার দেখাউছু যেটি উপস্থিত অনেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বা সিডিএস অনিল চৌহান এবাদ প্রধানমন্ত্রী সহিত তিন সেনার মুখ্য এতে উপস্থিত অনেক অর্থাৎ স্থলসেনা মুখ্য জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী উপস্থিত অনেক নৌসেনা মুখ্য আর্মিরাল দীনেশ ত্রিপাঠী বৈঠকের উপস্থিত অনেক এবং বায়ুসেনা মুখ্য এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং এই বৈঠকের সামিল হয়েছেন সেইভাবে মিটিংরে লে জাতীয় সুরক্ষা পরামর্শদাতা অজিত ডোভাল পেহেলগাম আক্রমণ পরবর্তী স্থিতি নেই বিস্তৃত ভাবে আলোচনা হয়েছে তেণু এ জায়গার কুহযাইপরে বা জল জল দেখা যাচ্ছে যে পাকিস্তান বিরুদ্ধে বড় কষিলানি ভারত শক্তি সামর্থ্যর আকলন এবং সংরচনা পরে বর্তমান অল আউট আটাক আরম্ভ করব ভারত তেবে কেবে কিভাবে ভাবে আক্রমণ করা বা কেমিটি জবাব দিয়া সে সংক্রান্তরে বর্তমান বিভিন্ন প্রকার আলোচনা বা আকলন জারি রয়েছে ডক্টর অনিল মহাপাত্র আম সহ রয়েছেন বৈদেশিক ব্যাপার বিশেষজ্ঞ ডক্টর মহাপাত্র আপনার স্বাগত করুছি আমি যে বৈঠকর চিত্র দেখাউছে ইহা নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবরে এই বৈঠকর উদ্দেশ্য কণ হয়ে থাইপারে কেউ সবু প্রসঙ্গে এটি আলোচনা হয়ে থাইপারে অনুমান কণ করুছেন দেখুন বর্তমান ভারত চারি জন জবাব দেওয়া পড়ুଛି গোটে হলা কাশ্মীর জনসাধারণ কু এপটে পাকিস্তান কু ভারতর ক্ষুব্ধ ব্যথিত জনসাধারণ কু এবং সারা বিশ্বকু তো বর্তমান কারণ ভারত গোটে যেহেতু গোটে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এটি তো রষিয়া ভায়া কি ইউক্রেন ভায়া মানে যুদ্ধ হব নাই তেমন এটি যাহা বি হব গোটে গণতান্ত্রিক ওয়েরে গণতান্ত্রিক বাট দিয়ে হব তেমন বারম্বার যে বিচার বিমর্শ চালুଛି আপনার দেখবে সেটা কুহতু আপনার 2016 উড়ি আটাক পরে কুহতু 2019 বালাকোটরে আটাক কুহতু সেটি দুইটি কথা দেখুন প্রথম হল 2019 যেটা হল সেটা হল ভারত তার যে পাকিস্তান বায়ু সীমা কু পাড়ি আটাক করেছিল প্রথমটা হল সীমারে যে আতঙ্কবাদী মানুষ মানে আক্রমণ করেছিল দ্বিতীয় হল বালাকোটরে পশিকি যদি অভিনন্দন ধরা পড়ি যাইছিলে সে বিষয় হল এবং এবে দেখুন ভারত যে স্টেপটা নেইছি তা হচ্ছে পাকিস্তান সব জনসাধারণ উপরে সেটা গোটে আঘাত করেছি যোটা কি সিন্ধু নদী কথা কইছি তেমন মো কহিয়া কথা হল যে বর্তমান ভারত প্রথমে মানে সীমা পাখকু ছুঁলা তারপরে তার সীমা আপনার দেখুন 1971 পরে বোধ 2019 সে সীমা পারেলা এবে পাকিস্তান সব সাধারণ লোকଙ୍କୁ মানে যেমতি মানে গোটে গোটে সন্দেশ পৌঁছাই পারিব সেটা ବି করেলা তেমন বর্তমান এমন যে বিচার বিমর্শ করছেন এবার এইপাই করছেন কারণ পাকিস্তান भी सब प्रकार प्रस्तुत आप देखते बिलवाल भुट्टो कहतु कि शरीफ कहतु कि जो मंत्री एवं जो कहते न्यूक्लियर आटाक भी करेंगे কিন্তু न्यूक्लियर आटाक करवा एत सहज नुहे सारा पृथ्वीर नजर रही पृथ्वी निश्चय आकट कर बर्तमान आमर पाखे रही आम गोटे एभली किसी गोटे करूँ जो पदक्षेप नबू जोटा कि एपिसोडिक आक्रमण बिल्कुल से पदक्षेप कौन हो पारे ताकू नहीं स्वाभाविक भाव में अनेक चर्चा और आकलन करा जाउछि एवं आपण जेमिति कहिले चारिटी वार्ता दवा पई जाउछि भारत प्रथमे तो पाकिस्तान रो लोकंकु जम्मू काश्मीर रो बासिंदांकु भारतीयंकु एहा बाद विश्व समुदाय को अर्थात प्रतिटी पदक्षेप रे ए चारि जनंकु मेसेज जीवो संदेश जीवो बा वार्ता जाउछि एवं गणतांत्रिक पद्धति रे ही पाकिस्तान को केमिति जवाब दिया जीवो से नै पूरा प्रस्तुति वर्तमान आरंभ करिछि भारत डॉक्टर अनिल महापात्र ए प्रस्तुति कोनोसी छोट लागुनी कारण अतीत में जवाब दि जाइए आतंकवादी को किंतु चलित थर मन होउछि जवाब देवार शैली किछि भिन्न होई पारे एवं किछि स्थायी प्रतिकार बा स्थायी दिगरे भारत चिंता करुछि बा योजना करुछि एभली किछि अग्रगति अनुमान करा जाई पारे हाँ निश्चित भाव में एटा जो जो या जाउछि तो देखा जाउछि जे जेमति कि गोटे और डेटरेंस जोटा कुआ जाए जोटा कि हला आपण निरुत्साहित करिवो आज पर्यंत कोन होउछि जेतेबेले गोटे 16 रे हला आमे ताको गोटे सर्जिकल स्ट्राइक कले 19 रे हला आमे जाकी तांकर जो भितरे पॉलिटिक बालाकोटरे सेमान को आक्रमण कले ताक शिविर को तो एई थरो जोटा हबो ताहा गोटे मु जोटे मो मतरे वर्तमान एइथि इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर हबो जोटा कि भित्तिभूमि को सेमान नष्ट करिवे जो भित्तिभूमि होची तार उत्स से उत्स को नष्ट करिया को हम एथर जाउछन एवं तांको पाखरे जो इंटेलिजेंस अछि
तेणु से इंटेलिजेंस को व्यवहार करके एइथर से निश्चित भाव में मोर भावना आसुचे निश्चय गोटे भित्तिभूमि को से टार्गेट कर भित्तिभूमि ही केवल गोटे स्थायी भाव में से निरुत्साहित कर तेणु यही परिप्रेक्षी में गोटे प्रस्तुति होची जो कि आप समय कहते जातीय सुरक्षा जो परामर्शदाता डोभाल भी पूर्व ये कहते जो बालाकोट कथा कहतु कथा कहतु मुझे गोटे कथा को द्वितीय थर दोहराए ना अर्थात पूर्व जो दुई थर जमी तृतीय थर सेमती हम ना भारत निश्चय गोटे स्थायी भाव विशेष कर अमेरिका देखो अमेरिका चीन आपण तो साउदी अरेबिया ये कंट्री मान विशेष कर चीन नीरव अच्छी साउदी अरेबिया अमेरिका एम भी ईरान भी भारत को एक प्रकार माने गोटे नीरव समर्थन करछंती तो भारत से शक्ति पाइछि किछि निश्चय करि बिल्कुल एवं अनुमान करा जाउछि एक निर्णायक पदक्षेप भारत नै पारे एवं जेमिति आपण कहउथिले कि आतंकवादी संगठन को जे केवल गोटे जगार थरे आक्रमण करी बंद करदेले हेबो नाही एमानकर मूल उत्पाटन केमिति हेबो संभवतः से दिगरे सरकार योजना करूचंती एवं केबे पदक्षेप नौचंती बा किभली शैली रे निया जाउछि ताकू ही देशवासींकर अपेक्षा रहिछि। धन्यवाद डॉक्टर अनिल महापात्र आपनकर प्रतिक्रिया पाई। तेज दर्शक बंधु जो बैठक एक्सक्लूसिव चित्र आम देखा बैठक गुरुत्व यथेष्ट कारण गोटे पटे भारत गोटे पर गोटे पदक्षेप नहीं चली पाकिस्तान को जल बंद करने पदक्षेप हो बा पाकिस्तान रे थिबा भारतीय नागरिकों को पुणी थे पाकिस्तान विदा करने पदक्षेप हो बा सेनारे पूरा जवान मानक मुतयन करने और जवान मानक पूरा अलर्ट मोड रे रखा बा सेपटे आम देखिले नौसेना पक्षर समराभ्यास अर्थात भारत गोटे पर गोटे पदक्षेप नहीं चली यार भितर एक गुरुत्वपूर्ण बा सबुठु बड़ आलोचना जो आम देखुचे सीडीएस उपस्थित अच्छा तीन सेनार मुख्य मध्य उपस्थित अच्छा अर्थात स्थल सेना वायुसेना एवं नौसेनार मुख्य ए जगह उपस्थित अच्छा प्रतिरक्षा मंत्री उपस्थित अच्छा प्रधानमंत्री समस्त सहित आलोचना करुँच बुझा पड़ुची कि पाकिस्तान को केमिति जवाब दिया बा कौन सब वर्तमान सुधा अग्रगति होईची से संपर्क में प्रधानमंत्री अनुध्यान करुँच आलोचना करुँच तेणु आगामी समय जे पाकिस्तान उपर एक बड़ धरणर भारत पदक्षेप नेबापई जाउची एथिरे कौनसी प्रकार संदेह नहीं। नजर पकेबा आउ एक बड़ खबर उपरे अर्थात जम्मू काश्मीर पहलगाम आतंकवादी आक्रमण को नहीं एक बड़ खबर आसुची आक्रमण में सामिल थिला लश्कर ए तोयबा आतंकवादी हासिम मूसा तेबे हासिम मूसा पाकिस्तान सेनार स्पेशल फोर्स जड़े पूर्वतन कमांडो केवल से आतंकवादी नुहे पाकिस्तानी सेनारे मध्य कार्य करिछि से अर्थात हासिम मूसा पहलगाम रे जो आक्रमण होइछि सेथिरे हासिम मूसा मध्य सामिल अछि पाकिस्तान सेनार स्पेशल सर्विस ग्रुप बा एसएसजी हासिम मूसा को उपयुक्त तालीम देछि अर्थात पाकिस्तान सेना सहित आतंकवादी मानकर संपर्क कौन यह गोटे प्रकार स्पष्ट